अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नुज़रत ख़ान वेकअप पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक ओशन से रिलेटेड है और उस वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हम आज बात करेंगे ओशन ब्लू इकॉनमी की, और इस बात को करने के लिए हमने अपने कुछ दोस्तों को अपने स्टूडियो में बुलाया है और कुछ हमारे साथ ऑनलाइन शामिल होंगे। मेरे राइट साइड पे मिस्टर खुर्रम मिर्ज़ा साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन, और मेरे लेफ़्ट साइड पे कमोडोर अली अब्बास साहब हैं, इज़ अ डायरेक्टर इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स कराची। और इन दोनों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी रिसर्च में, और वो किस तरह है अभी हम इन लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन मौजूद हैं एक सीजन्ड एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर जावेद अली खान साहब। ये इस वक्त काम कर रहे हैं, यूएन हैबिटेट प्रोग्राम मैनेजर है पाकिस्तान में। इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस्लामाबाद के डायरेक्टर रह चुके हैं। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे कमोडोर डॉक्टर सजाद महमूद साहब। ये हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे और इनकी स्पेशलिटी ये है कि एक तो ये वाइस चांसलर हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के, और इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी है पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी पे। हम ब्लू इकॉनमी की बात करें और फिशरीज सेक्टर की बात ना करें, तो हमने कोशिश की है कि बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट से डॉक्टर अलाउद्दीन काकड़ साहब को इनवाइट किया है, और वो हमें कुछ बलूचिस्तान फिशरीज रिसोर्सेज के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब हम ब्लू इकॉनमी की बात करें और फिशरीज़ की बात ना की जाए, मैरीटाइम सेक्टर की बात ना की जाए, तो बात कुछ कंप्लीट होती नहीं है। अच्छा, हम सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ स्पेशली डॉक्टर शहजाद साहब के साथ, साजिद शहजाद साहब जो हैं, वो हमें थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने एक किताब भी लिखी है, तो अगर हमें वो ज़रा सी डेफिनेशन ब्लू इकॉनमी की हमें बता सकें कि व्हाट इज़ दिस ब्लू इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं हम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना एक हार्ट बर्निंग टॉपिक लिया है जिसकी पाकिस्तान में सख्त ज़रूरत है। पिछले कई बरसों से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी बड़ी फ्रजाइल है। आई थिंक इन तमाम जो इश्यूज़ हैं इकानमी रिलेटेड, अगर हम समुंदर की तरफ, ब्लू इकानमी की तरफ देखना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है हमारा ये जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब ब्लू इकानमी वो इकानमी है जो समुंदर से रिलेटेड है। समुंदर में जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने रखी हैं, जितने भी फ़ायदे हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, माइंस हैं, फ़िश है, ये इससे रिलेटेड जितने भी ऑयल है, गैस है, तमाम चीज़ों को जब हम इकानमी से मुंसलिक करते हैं, इनकी इम्पोर्ट से जो पैसे जनरेट होते हैं वो तमाम के तमाम ब्लू इकानमी के ज़मरे में आती हैं। इसके अलावा शिप्स है, जो मैरीटाइम ट्रेड है, जो किसी भी कंट्री की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, वो भी वाया समुंदर जब होती है तो वो भी इसी ज़ुमरे में आती है, ब्लू इकानमी के ज़ुमरे में। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, शिप मेकिंग इंडस्ट्री, शिप यार्ड्स, पोर्ट्स, हार्बर्स, ये तमाम की जो इनकम है वो सारी की सारी ब्लू इकानमी से मुंसलिक है। और मेरा ख्याल अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी ब्लू इकानमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर मुझे थोड़ा सा आप और एक मिनट का मौका दें तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त दुनिया की जो आबादी है वो 7.6 बिलियन इंडिविजुअल्स हैं, और ये 30% जो रिसोर्सेज लैंड पे हैं उनको देर ईटिंग अवे। ये रिसोर्सेज जो लैंड पे बड़ी जल्द ख़त्म हो जाएंगे, और फिर हम सब ने 70% रिसोर्सेज जो सी में हैं उनकी तरफ देखना है, समुंदर के रिसोर्सेज की तरफ देखना है। अर्लियर इज़ बेटर। मेरा ख्याल जितनी जल्दी हम समुंदर की तरफ देखना शुरू कर दें उतना बेहतर है, ताकि हम अपनी ब्लू इकानमी को मोबिलाइज करें, समुंदर में जो खजाने हैं मौजूद इनको एक्सप्लोर करें, कि मैपिंग करें, इससे फ़ायदा उठाएं, एक्सपोर्ट करें, और जो इकानमी की वजह से फिर पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकानमी है उस पर इम्पैक्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो समंदर जो है उससे जो जुड़ी हुई इकानमी है, दिस इज़ वेरी वाइटल फॉर एनी कंट्रीज़ डेवलपमेंट। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इस दुनिया को या इस प्लेनेट की जोग्राफी देखें तो 70% ओशन एंड 30% इज़ अबाउट लैंड। मेरा ख्याल है जब ये दुनिया कार्व की गई थी तो इसकी सस्टेनेबिलिटी को जब मैटर किया गया तो बहुत सारे जो ख़जाने थे, हमारे मज़हब में भी है, सूरह रहमान में भी ये लिखा है कि जाएं और समंदरों का मुखस्सर कर दिए हैं आपके लिए, ताज़ा गोश्त ऑर्नामेंट वहाँ से निकालें। दैट मीन्स कि इस पूरे प्लानट की सस्टेनेबिलिटी पोशीदा है
اوشنس کے ساتھ. یہ میری اپنی رائے ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو پہلا کھانا کھایا ہو وہ فش ہوگی, جو ہم نے چلنے کے بعد جو پہلا کام کیا ہوگا ٹرانسپورٹیشن کا وہ سوئمنگ ہوگی اور پھر شپنگ ہوگی. اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ اوشن بیسیکلی ایک کنیکٹنگ باڈی. اوشن کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو کانٹیننٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرتا ہے, ہمارے جو اس پلانٹ کا جو ٹیمپریچر ہمارے سسٹینیبلٹی یا ہمارے لیویبل ہوتا ہے وہ اوشن بیسیکلی کر رہا ہوتا ہے. جو ہماری جو نیسٹی گیسز ہیں وہ اس کو ماپ اپ کرنا, ہمارے لیے صاف پانی کا مہیا کرنا, ہمارے ٹیمپریچرز کو ماڈریٹ کرنا, یہ سارا کام سمندر کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح میں نے کہا خرم صاحب کہ سمندر از بیسیکلی اے کنیکٹنگ باڈی. تو جب وہ کنیکٹنگ باڈی ہے تو وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہت وائٹل ہے اس سارے اس میں. ہم نے ایک اسٹیٹس دیکھی تھی جس میں ارلی 70s میں جو پہلا سائنٹیفک نوٹ بنا تھا وہ ایک نیویگیشنل چارٹ تھا. دیٹس دا اسٹارٹ آف اوشن سائنس ان دس پلانٹ. تو آپ جب پاکستان شپنگ کارپوریشن میں ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو کنیکٹیوٹی وتھ انٹائر ورلڈ ہے, ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا؟ کیونکہ یہ بلو اکانومی تو آج کا بز ورڈ ہے نا, لیکن ہمیں تو دا ڈے وی بورن وی لرن دا بلو اکانومی ان اوشن ریلیشن شپ. تو تھوڑا سا اگر آپ اپنی پی این ایس سی کے بارے میں اور اپنے بارے میں کہ آپ کیسے, آپ کا کیا انٹرسٹ رہا, پی این ایس سی کا کیا کنٹریبیوشن ہماری اور کس طرح انہانس کیا جا سکتا ہے. تو جی خرم صاحب. آپ نے جو ایڈیج یوز کیا ہے وہ اس ایڈیج کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. دی ایڈیج از دیٹ لینڈ ڈیوائڈس اینڈ اوشنس کنیکٹ. دس از دی ایڈیج دیٹ از یوزلی یوزڈ ان دس سینس. پی این ایس سی کی جو ہسٹری ہے وہ بیسکلی اٹ اسٹارٹس ود دی ہسٹری آف پاکستان اینڈ ایکچولی اٹ گوز ناٹ ایگزیکٹلی پی این ایس سی, لیکن جو شپنگ کی ہسٹری ہے وہ اس سے کہیں پہلے وہ جاتی ہے. Even the city that we are in at the moment, کراچی کی جو ہسٹری ہے this is linked with the ocean. Yes. اس کی کراچی پورٹ کے ساتھ اس کی بہت significant linkage ہے. After the early 1970s پورٹ قاسم کا بھی اس میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. اور کراچی جو ہے it is known as a port city. Globally, when in the seafaring sector, in the seafaring area, whenever Karachi is mentioned, it has a connotation with the port of Karachi, and that is the reason that Karachi is actually the hub of economic activity in Pakistan. PNSC کی جو history ہے, PNSC was incorporated through the merger of two shipping companies, the National Shipping Corporation and the Pakistan Shipping Corporation. And this merger took place in 1979. And through this merger, a piece of legislation was enacted called the Pakistan National Shipping Corporation Ordinance of 1979, which actually established PNSC, Pakistan National Shipping Corporation. اور پی این ایس سی نے اس کے بعد سے پی این ایس سی is playing its role as the national flag carrier as far as shipping is concerned. لیکن جو شپنگ کی اور جو marine related transportation کی جو activity ہے, this goes much before that. When Pakistan came into existence in 1947, قائد اعظم نے ریکویسٹ کیا تھا دو تین جو بہت ہی ویل نون شپنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے ایٹ دیٹ ٹائم انڈیا, ان سے ریکویسٹ کیا تھا ٹو سیٹ اپ اے شپنگ فرم. آبویسلی قائد اعظم نیو دی امپورٹنس آف شپنگ, ہی نیو دی امپورٹنس آف سی کنیکٹیوٹی, اینڈ ہی واز ویری ویل اویئر کہ یہ جو ہے نا یہ ایک کسی بھی نیشن کے لیے کتنی ضروری ہے, اسپیشلی اے نیشن دیٹ ہیز اے کوسٹ لائن آف اوور 1000 کلومیٹرز, اپروکسیمیٹلی 1100 کلومیٹرز کی کوسٹ لائن ہے. انفارچونیٹ پارٹ از دیٹ وی ہیو ویری فیو ports on this coastline, and even fewer large ports of international stature. ابھی تو صرف دو ہی ہیں that are fully functional and operational,
Karachi port and Port Qasim. Gwadar is up and coming. جہاں تک کمنگ بیک ٹو یور کویشچن کہ پی این ایس سی اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے. پی این ایس سی از دی نیشنل فلیگ کیریئر اینڈ پی این ایس سی انشورز کہ پاکستان کی جتنی سی بورن ٹریڈ ہے وہ پاکستان کو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی رہے. اینڈ پی این ایس سی ensures that this requirement is not only fulfilled in peace times but also in times of hostilities and difficult situations. Hopefully sanctions وغیرہ نہیں ہیں, لیکن if any such situation arises in that regard as well, then PNSC will fulfill its role in that regard as well, inshallah. Thank you خرم. ابھی آپ سے اور اس پی این ایس سی کے بارے میں ہم, کیونکہ یہ بیسیکلی پروگرام ہے فار جنرل پبلک کے لیے, تو ہم اور بھی کچھ جاننا چاہیں گے کہ ہمارا شپنگ سیکٹر کتنا اسٹرانگ ہے, کتنا نیشنل اکانومی میں کیا کنٹریبیوشن. ول گیٹ بیک ٹو یو. میرا خیال ہے کہ علی عباس صاحب کا یہ دو ہیٹ ہیں ان کے پاس جو میں انٹرسٹڈ ہوں ان سے بات کرنے میں. ایک تو علی عباس صاحب کا ایک نیول بیک گراؤنڈ ہے, اور جب ہم سمندر کی بات کریں اور نیوی کا سب سے پہلے ایک ڈیسٹر آتا ہے, باقی سب چیزیں دو چیزیں سب سے پہلے ویزیبل ہوتی ہیں, ایک نیوی اور ایک شپنگ. اچھا, ہم نے شپنگ کی تو تھوڑی سی بات کی. اچھا علی عباس صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو جب آپ نیوی میں تھے تو آپ کی جو افیلیشن ہے, جو محبت سمندر کے ساتھ تھی, اینڈ دیٹ ٹرانسلیٹ دیز یور ریلیشن شپ, اوشن ریلیشن ٹو اے سائنس, رائٹ, ریسرچ ان سائنس. تو کیسا یہ آپ کا ایکسپیرینس رہا, اور آپ نے کس طرح اپنے آپ کو سمندر کو دو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا, اور اس میں کیا پوٹینشیل دیکھا پاکستان کی اکانومی کنٹریبیوشن کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا, اور بڑا اچھا کویسچن کیا ہے. یہ کویسچن اور یہ ٹاپک ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں نے پاکستان نیوی میں تقریباً 35 سال سروس کی ہے, اور اس میں اس کا زیادہ تر حصہ سمندر پہ گزارا ہے. اور سمندر اس طرح ہے کہ جیسے بریڈ اینڈ بٹر, کہ ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب سمندر کے اوپر. اور سمندر, یہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کے اوپر جو بندہ رہا نہیں ہے اس کو سمندر کی ڈائنامکس, وہ پرسن آن دا لینڈ وہ کبھی یہ ویژولائز کر ہی نہیں سکتا کہ سمندر میں کیا چیز ہے اور سمندر کی واسٹنس کیا ہے. سمندر جیسا کہ پہلے بھی ابھی بات ہوئی ہے, ہمارا پلانٹ 70% سمندر ہے, اور اسی کے لحاظ سے یہ بلو کلر اس کو دیا گیا ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ اس پلانٹ کو جب آپ اوپر سے دیکھتے ہیں, ارتھ کے اوپر سے, اسپیس سے دیکھتے ہیں, تو یہ بلو, اس کا کلر بلو ہے. بلو پلانٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سمندر اللہ تعالیٰ نے, جیسے آپ نے مینشن کیا, اللہ تعالیٰ نے سمندر بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا. اور قرآن میں جیسے آپ نے مینشن کیا, یہ کہا صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر گوشت ہے اور فوڈ ہے اور اورنامنٹس ہیں, بلکہ ایک اور بڑی بیسک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل بھی سمندر میں چھپا ہوا ہے. اگر آپ سمندروں کو ایکسپلور کریں گے, جیسے آج ہم بیٹھے ہیں بلو اکانومی کی بات کریں, تو یہ بیسیکلی انڈائریکٹلی آپ قرآن کی اس آیت کا وہ کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں. تو اللہ کے بہت سے فضل اس میں چھپے ہوئے ہیں. کرۂ ارض کی جتنی بایو ڈائیورسٹی ہے, جتنی حیات ہے, جتنی لائفز ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سمندر کی جو ایکالوجی ہے یا بایو ڈائیورسٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کا چاہے وہ دنیا کا واٹر سائیکل ہو, چاہے وہ غذا کا فوڈ کا نظام ہو, چاہے وہ منرلز ہو, چاہے وہ انرجی ریسورسز ہوں, یہ ساری چیزیں, چاہے وہ پانی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایون لینڈ کے اوپر جو لائف ہے وہ بھی سمندر سے جنریٹ ہوتی ہے. چلیں آپ کی اس بات کو ہم کیونکہ تھوڑا سا بریک کا وقت ہے, اور میرے خیال ہے علی عباس صاحب کی ہم یہیں سے بات دوبارہ شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بیک ویری سون. جی ویلکم بیک. ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں, اور علی عباس صاحب بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل کی,
جو ہمیں ہماری کوسٹ لائن کے ساتھ ہمیں نوازا گیا ہے. تو علی عباس صاحب آپ جی. اب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ سمندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس کی حفاظت اور اس کی ہیلتھ کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. بالکل ہم نے انشور کرنا ہے کہ اس کو پولیوٹ نہ کریں, اور ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس کے اندر جو وسائل ہیں ان کا بے دریغ استعمال نہ کریں, بلکہ ایسی سسٹینیبل, یہ جو بلو اکانومی کا بیسک کانسیپٹ آج ہم لے کے بیٹھے ہیں, اس کا ایک دو ٹرمز ہیں, ایک میری ٹائم اکانومی یا اوشن اکانومی کہا جاتا ہے, اور ایک بلو اکانومی. دونوں کانسیپٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. کوئی اوشن اکانومی یا میری ٹائم اکانومی کا وہ تعلق ہے کہ جو بھی سمندر سے یا سمندر کے اوپر یا سمندر سے ریلیٹڈ اکانومی ہے وہ اوشن اکانومی ہے یا میری ٹائم اکانومی ہے. لیکن بلو اکانومی میں دو ایڈیشنل چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ اکنامک ایکٹیویٹی کریں تو ایک تو یہ کہ ریسورسز کو جوڈیشلی یوز کریں اور ان کو سسٹینیبل طریقے سے یوز کریں تاکہ وہ رینیو بھی ہو سکیں, اور دوسری چیز کہ آپ سمندر کی ایکولوجی اور انوائرمنٹ کی پریزرویشن کا خیال رکھیں, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ لائیولیہڈ اینڈ جابس فار دی پیپل, اسپیشلی دا کوسٹل کمیونٹی. اچھا, اب میں یہ اکانومی کے ساتھ آپ نے نیوی کی بات بھی کی تھی. اکانومی اور سیکیورٹی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. کوئی بھی اکانومی فلرش نہیں کر سکتی, تھرائیو نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے لیے سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ نہ ہو. تو یہ سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ کا رسپانسبلٹی یا بیڑا وہ ہمارے کیس میں پاکستان نیوی اور اس طرح کی دوسری ایجنسیز ہیں, وہ دن رات اس کے لیے کام کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ہم نیشنل اکانومی کے لیے سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. تو اسی طرح نہ صرف سیف اینڈ سیکیور بلکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ ریئلائزیشن نہیں تھی ان دا پاسٹ, اب آ گئی یہ ریئلائزیشن بلو اکانومی کی, سمندر کی افادیت کی. لیکن پاکستان بحریہ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. پچھلے 50-60 سالوں سے پاکستان نیوی نے اس چیز کو بہت ہیمر کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ سمندر کی طرف دیکھا جائے, سمندر کے وسائل کی طرف دیکھا جائے, اور سمندر سے جڑی ہوئی جو اکانومی ہے ان سیکٹرز کو پروموٹ کیا جائے, جیسے شپنگ ہے, پورٹس ہے, ہاربر ہے, میری ٹائم ٹورزم ہے, فشری سیکٹر ہے, شپ بریکنگ سیکٹر ہے, اور بھی سمندر کے وسائل ہیں. ان سب کو تاکہ تھرائیو کیا جائے, اور اس کا بہت بڑا اثر پاکستان کی ہمارے نیشنل ریسورسز کم ہیں, لیکن سمندر کے ریسورسز میں کوئی انشاءاللہ ڈرتھ نہیں ہے. تو اگر بلو اکانومی کی طرف فوکس رہے گا تو یہ بلو اکانومی کے جو سیکٹرز ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کو ریسکیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ علی عباس صاحب. اچھا, انٹرسٹنگلی ہم نے یہ پروگرام کوشش کی ہے ایک, کیونکہ یہ انٹروڈکٹری پروگرام ہے, تو ہماری جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سمندر ہے یہ پاکستان کا سمندر ہے, اور اس کے جو ریسورسز ہیں وہ ہمارے ریسورسز ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اوشن کی جو اونرشپ ہے وہ صرف کراچی تک محدود نہ ہو. تو ہم نے اپنے مہمانوں میں بلوچستان کی ریپریزنٹیشن, ابھی جس طرح علی عباس صاحب نے کہا کہ ہمیں بایو ڈائیورسٹی مور اور لیس 200,000 اسپیشیز, نون اسپیشیز فرام اوشن, بگیسٹ بایو ڈائیورسٹی ریزروائر ہے. تو ہم نے بلوچستان سے ڈاکٹر علاؤالدین کاکڑ صاحب کو بلایا ہے, دو فشریز پہ بات کریں گے. جب ہم ہیلتھ آف اوشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک بہت سیزنز قسم کے انوائرمنٹلسٹ جن کا بہت ایکسپیرینس ہے, اور اس وقت وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں. تو جاوید علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے. لیکن ہم پہلے ذرا فشریز بایو ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں کوئٹہ سے ڈاکٹر علاؤالدین کاکڑ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے کہ مجھے وقت دیا تاکہ میں بھی کچھ اپنا انپٹ دے سکوں. تھینک یو ویری مچ. تو بلوچستان کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا, کوسٹ لائن پہ, پھر اس کے بعد فشریز ریسورسز کے گورننس پہ. تو بلوچستان کے پاس 770 کلومیٹر لانگ کوسٹ لائن ہے with a rich biotic and abiotic resources. اور جو بلوچستان کوسٹ لائن ہے وہ ایڈجسنٹ ٹو ہے the busiest shipping routes پہ لوکیٹ کرتے ہیں.
तो बलूचिस्तान एक रिच मेरीन बायोडाइवर्सिटी भी है बलूचिस्तान में, और जो करंटली वर्ल्ड जो है वो 32% जो हाइड्रोकार्बन है वो ओशियन के सी बेड से एक्सप्लोर कर रही है। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 290,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा जो है ब्लू इकोनॉमी का एक इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है। हमारी ओशन जो है एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है, और प्रोड्यूसेस 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है हमारी ओशन, जो हम ब्रीथ करते हैं। और इसी तरह एक लार्जेस्ट संक जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो जो है ओशन जो है वो कंज्यूम कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक्स लीगल कॉलोनियल जो लीगल स्ट्रक्चर है, जो वीक गवर्नेंस और कोई बेस लाइन रिसर्च न होने की वजह से फिर जो इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो। तो अगर हम मजीद इलाबोरेट करें तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें फेडरल की एजेंसीज है, प्रोविंशियल की एजेंसीज है, और मतलब फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनके आपस मैकेनिज्म। और इसी तरह जो है हमारे पास जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम्स इम्प्रूव की जा रही है और कम्युनिटी नहीं करती, ये भी एक बहुत बड़ा जो है हर्डल है हमारे जो ट्रू इकोनॉमी के पोटेंशियल यूटिलाइज करने में। इसी तरह हमारे माशरे में सी ब्लाइंडनेस है, हमारे माशरे में लोगों को समझाना पड़ता है कि ब्लू इकोनॉमी का ये पोटेंशियल है, क्योंकि हम इनके पोटेंशियल से वाकिफ नहीं, उस वजह से डिसीजन मेकर्स है वो इस हवाले से जो है एक्शंस लेते हुए चाहते हैं कोई नया काम तरतीब देने में, जिसको समझाना पड़ता है कि भाई ब्लू इकोनॉमी और इसके अंदर एक पोटेंशियल है। तो इसके साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, बलूचिस्तान फिशरीज के बारे में कुछ बताएंगे, उसका पोटेंशियल हमें थोड़ा सा अगर हाईलाइट करें कि क्या क्वांटम है, क्या इश्यूज हैं उसके। पूरे जो वैल्यू चेन है ना फिशरीज का बलूचिस्तान, उसमें हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी और इसी तरह हार्वेस्ट को मैनेज करना, वैल्यू ऑफ द फिश को इनहांस करना, वो मॉडर्न लाइन्स पे अभी तक उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हम अगर कोई स्टॉक हमारे पास आ रही है किसी हार्बर पे, कोई फिश आ रही है, हम अभी तक जो है उस स्टॉक पर ट्रक हमारे पास सही नहीं है। इसी तरह जो है उस हार्बर्स पे अगर उसके एक्शन का कोई मैकेनिज्म है वो सही नहीं है। उसके बाद अगर उसने प्रोसेस होना है उस फिश ने, तो उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इस सेक्टर में फिश को न कंज्यूम कर और न एक्सपोर्ट कर, हमारे पास पूरे एक्सेप्ट गवादर हार्बर के कोई हमारे पास पोर्ट नहीं है, हार्बर नहीं है फिश पूरे कोस्ट लाइन पे। और ISO सर्टिफाइड तो हार्बर हमारे पास पूरे बलूचिस्तान कोस्ट लाइन में अवेलेबल नहीं है कि ISO ने सर्टिफाइड किया हो। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात कि स्टॉक असेसमेंट सर्वे जो कंडक्ट की 2012 में, उसके बाद आप इमेजिन करें कि स्टॉक असेसमेंट सर्वे नहीं हुआ और स्टॉक को आप इसे इमेजिन कर सकते हैं स्टॉक किस तरह मैनेज कर रहा है। लाइसेंस अगर इशू किए जा रहे हैं, पता नहीं है किस फिश का लाइसेंस किया जा रहा है और कौन सा एरिया का टारगेट होगा। तो 2018 से 15 तक जो सर्वे रिपोर्ट किया गया, उसमें मेरीन फिशरीज जो है वो एक्सप्लॉइटेड से फुली एक्सप्लॉइट हो चुका है। अगर यही करंट जो ट्रेंड कंटिन्यू होता तो फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज है तो सरपास कर जाएगी जो हमारी वेलियर स्पीशीज के। ये है कि फास्ट ग्रोअर्स में जिस तरह रेड ब्रीम है, लिजर्ड फिशेस है, ये जो स्टॉक एक्सीड कर जाएगा, उसी तरह ग्रुपर्स है, स्टार्स है, कैट फिशेस है, या इस तरह कम होता चल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया काका तो साहब। अब मैं हाँ जी आप कुछ और कह रहे हैं? और हाँ मेरा सजेशन ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, रिसर्च बेस को बढ़ाना पड़ेगा और ब्लू इकोनॉमी इसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, चाहे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम आपके पास दोबारा काकर साहब, अभी हम आपसे रिकमेंडेशंस के लिए दोबारा आते हैं कुछ और सवाल लेके। अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हम इसको एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये UN हैबिटेट के प्रोग्राम मैनेजर इन पाकिस्तान, एक्स डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस्लामाबाद।
सर हम ये कहते हैं कि जो 40% आर नेशनल एसेट्स हैं, जैसे हम कोस्टल एरिया या अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, दे गेट पोल्यूटेड. और जो वर्ल्ड एस्टिमेट्स इज अबाउट 40% आर कोस्टल एरिया इज पोल्यूटेड बाय लैंड बेस्ड रिसोर्सेज. तो सर आप कुछ, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और इस वक्त आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, यूएन हैबिटेट के, वेस्ट वाइज सिटी के, कराची के कुछ प्रोजेक्ट किए, तो क्या कोई जो थ्रेट है हेल्थ ऑफ द ओशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कुछ आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि आप किस तरह देखते हैं ब्लू इकॉनमी जहां हम बात करते हैं पोटेंशियल की, वहां थ्रेट्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे कि इन थ्रेट्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं. तो काइंडली हमें थोड़ा इनलाइटन करें कि हम किस किस्म के थ्रेट्स के साथ फेस कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. बहुत शुक्रिया नुसरत साहबा. ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, डेफिनेटली बहुत इंफॉर्मेटिव है. जो देखें ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई, ब्लू इकोनॉमी में लाइवलीहुड की और प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज की भी बात है. इनफैक्ट अगर ये देखा जाए ना तो ये 2012 में Rio+20 कॉन्फ्रेंस हुई, जो फर्स्ट समिट थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसके अंदर ये टर्म ब्लू इकोनॉमी का अडॉप्ट हुआ. हमारे पास 1000 किलोमीटर के करीब जो कोस्टल बेल्ट है, और काकड़ साहब ने जैसे कहा कि 770 किलोमीटर्स जो है ये बलूचिस्तान में आती है. तो इसका मतलब ये है कि काफी सब्सटेंटिव एरिया वहां पर आता है. मैं एक असाइनमेंट पे यूएन के कैरिबियन में था 1987 से 89 तक. वहां पर मैंने देखा कि कोस्टल बेल्ट के अंदर हाई वाटर मार्क से 300 मीटर्स फ्रॉम हाई वाटर मार्क, उसको क्वींस चेन कहते हैं, जो कि उसको रिजर्व कर दिया गया है किसी किस्म की डेवलपमेंट एक्सेप्ट पोर्ट अथॉरिटीज की, या जो एग्जेप्टेड एक्टिविटीज हैं, एसेंशियल एक्टिविटीज हैं, उनके अलावा कोस्टलाइन बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखा जाता है नेचुरल फॉर्म में, ताकि आपका कोस्टल इकोसिस्टम प्रिजर्व और प्रोटेक्टेड रहे. तो ये पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है. और जब ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी का और ग्वादर का लेजिस्लेशन बन रहा था, और जब मैं डीजी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज था, तो मैंने अपने वजीर को ये कहा कि ये वहां पर डाल दें ताकि बलूचिस्तान की कोस्टलाइन स्पॉइल ना हो. कराची की तो ऑलरेडी हो चुकी है. तो वो फिर भी मतलब वो नहीं हुई, और मेरे ख्याल में आज तक ये नहीं है. तो दुनिया में प्रोटेक्शन बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनको को नाफिज करना और उनको लेजिस्लेशन का हिस्सा बनाना बहुत ही जरूरी है. तो अगर देखा जाए, मसलन मुझको ये भी याद है कि हमारे अली अब्बास साहब थे जो पाकिस्तान में हैं, अगर उनको भी याद हो तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पहले होता था, और मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चेयर करते. यस. और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेन पर्पस ये था कि हम अपनी कोस्टलाइन को और मेरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे. एक पोल्यूशन आता था बैलेंस वाटर से. तो याद है कि जो शिप्स आते थे, वो शिप्स अपना पानी यहाँ लाकर डिस्चार्ज कर देते थे, और हमारा मेरीन और कोस्टल इकोसिस्टम उससे अफेक्ट होता था. तो ये वो बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनको के अगर ना अमल में लाया जाए, या जिन पर अमल दरामद ना किया जाए, तो जो खुदा का दिया हुआ अतिया है और तोहफा है और जो रिसोर्स है, वो फिर इस तरह से आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता. इसी तरह हमारे मैंग्रोव्स की डिप्लीशन, इसी तरह हमारे आप ऑयल स्पिल देखें. मैं तो एक दफा, मेरे एक सेक्रेटरी थे, मैं वैसे आपसे ये इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मेरीन कोस्टल एंड मेरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मेन पर्पस या उसका फोकस था
लेकिन मेरे जावेद साहब, सेक्रेटरी एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्शन, हमें थोड़ा सा कहा गया है कि जी एक ब्रेक लेना चाहिए, तो हम आपसे यहीं से शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर हम वापस आते हैं। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग से हमारी कन्वर्सेशन चल रही है अबाउट ब्लू इकॉनमी, जिसमें हम शिप की ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की हमने बात की। तो जनरली अगर हम देखें ब्लू इकॉनमी को या ओशन रिलेटेड ट्रेड्स को, हमें ओशन जो जनरल पब्लिक है बड़ा सरप्राइजिंगली या तो वो डिनर प्लेट से जानते हैं या पोल्यूशन से, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओशन हमें 21 ट्रिलियन सर्विसेज प्रोवाइड करता है और हमारी इकॉनमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पूरे ग्लोब की इकॉनमी जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलाई करती है ओशंस पे, क्योंकि जो मास ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपकी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारा ओशन के ज़रिए है। फिर जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है वो सारी आपके कोस्टल बेल्ट पे होती है। देयर इज़ 2 रीज़न बिहाइंड इट। वन इज़ फॉर द वाटर फॉर देयर कूलिंग सिस्टम एंड वेस्ट डिस्पोजल। जिस तरह भी हम जावेद साहब से बात कर रहे थे कि हमने ओशन को एज ए बिन कंसीडर कर लिया है और हम ख्याल नहीं करते। अच्छा, क्योंकि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल नहीं करती है, देयर इज़ ए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम सबको, तो आज हमने यही कोशिश की है कि उसको एक पाकिस्तान की शक्ल दी जाए। हमने कोयटा से रिप्रेजेंटेशन ली, हमने इस्लामाबाद की रिप्रेजेंटेशन है, लाहौर से हमारे पास डॉक्टर शहजाद साहब मौजूद हैं जो बनाज यूनिवर्सिटी को, और मैं कहती हूँ कि वो आउट ऑफ द सी जाके, जो बलूचिस्तान और कराची से बाहर निकल के, सिंध से बाहर निकल के उन्होंने एक लाहौर में एक यूनिवर्सिटी बनाई है और वो वहाँ पे ओशन की एडवोकेसी कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। लेकिन दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बैकबोन ऑफ इकॉनमी है, वो शिपिंग है। कहीं मैंने ये पढ़ा है और मेरे लिए थोड़ा कंसर्न भी है कि हमारा जो शिपिंग साइज़ है, जो हमारी ट्रेड का साइज़ है, वो बजाय एक्सपेंड होने के विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ श्रिंक हो रहा है। कुछ उसमें जैसे मैं नंबर्स तो शायद नहीं ले सकती, लेकिन अर्ली 1780s में जिस तरह आपने कहा कि इज़ अ विजनरी, हमारे जो कायदे आज़म साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और फिर शिपिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया क्योंकि इट वाज नीडेड बी। तो क्या ऐसा क्या वजह है कि हम वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे जो हमें एक्सपेंड करना चाहिए? पीनिश जो आपका पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन है, उसको अगर आप देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये इसको और क्या ऐसे मौके मिलने चाहिए, फंडिंग्स मिलनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स को आना चाहिए? मिसिंग क्या है? हम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, वो तो हम सब जानते हैं कि जी हमारी जो ट्रेड्स है, हमारी इकॉनमी है, वो हम थोड़ा कंप्रोमाइज सिचुएशन में आ गए। ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा मिसिंग एरिया क्या है कि हम उसको कहीं बूस्ट अप कर सकें? क्योंकि ये एक अच्छा मीडिया है, इस पर आपकी बात शायद अथॉरिटीज़ तक भी जाए, शायद जो कंसर्न बिजनेसमैन है उनके पास भी जाए। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बताइए कि जो हम थोड़ा कंप्रोमाइज सिचुएशन में कैसे इम्प्रूव कर लें। अच्छा, इसमें जो PNSE का रोल है, दैट इज़ फ्रॉम एज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस वक्त पाकिस्तान में एज सच शिपिंग में नहीं है। शिपिंग जो है वो हम इसे बहुत ब्रॉडली एक टर्म हम यूज़ करते हैं। इसमें वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ शिपिंग इज़ शिप ओनिंग। अब जितने भी ओशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वेदर इट इज़ ओशन सी बोर्न ट्रेड और वेदर इट इज़ फिशिंग और एनी अदर एक्टिविटी, ये सब कुछ पॉसिबल तब होती है जब शिपिंग इन्वॉल्व होती है। अगर शिपिंग नहीं है तो ये सारी एक्टिविटीज़ ये नहीं है। और इसमें शिपिंग जो है वो ग्लोबली एक मेजर एरिया, एक मेजर सेक्टर कंसिडर किया जाता है एज फार एज फाइटिंग दी सी पोल्यूशन वगैरह के सिलसिले में। अच्छा, पोल्यूशन भी आपके जिम्मेदारी आती है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि शिपिंग is all encompassing in the sense that almost all sea related activities कहीं ना कहीं shipping को involve करती हैं। तो इसलिए
جو انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن ہے which is the overarching United Nations body that deals with international shipping and maritime affairs, اس نے بہت سارے legislation, بہت سارے rules, regulations وہ introduce کیے ہیں which are shipping related to ensure that the marine environment and also the air environment is protected. اس میں جو میجر جو آئٹمس ہیں اس میں ایک تو شپنگ سے جو سلفر پولوشن جو ہو رہی ہے, کاربن پولوشن جو ہو رہی ہے, اس کے لیے اس نے لیجسلیشن کی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی شپنگ سے تو ریلیٹڈ ان دا سینس نہیں ہے کہ فار ایگزامپل دی ٹرانسپورٹیشن آف آئل, crude oil and oil products. یہ اس میں کس قسم کے شپس ہوں گے, ان کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گی, وہ کن مطلب شپ گورننس کی بات. شپ گورننس. ہم 2 منٹ آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ذرا ڈاکٹر شہزاد ہمارے پاس دوبارہ واپس آ گئے. جی کموڈور صاحب آپ آ گئے ہمارے پاس واپس. وی آر لک فارورڈ ٹو. ہیلو. تھینک یو ویری مچ میڈم. میں یہ بتاتا چلوں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا یہ ایک ٹیگ لائن ہے کہ یہ جو سمندر ہے ہمارا, یہ پاکستان کا سمندر ہے. اور جب مجھے لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ اور سمندر کی بات کر رہے ہو اور اس پہ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کافی کنیکٹڈ ہیں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سمندر کو لاہور کیسے لے کے گئے اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, اور کتنی آنرشپ وہاں پہ ہے, لوگوں کا کیا انٹرسٹ ہے چیزوں کے لیے. جی میڈم یہ بڑا سرپرائزنگ تھا جب میں نے لاہور میں یہ کمپین سٹارٹ کی. میں آپ بتاتا چلوں کہ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا سمندر میں ہمارے پاس. جی جی. اور یہ جو ایریا 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ہے, یہ بگر دین انٹائر پنجاب اینڈ کے پی کے ہے. یہ فیکشن فگر جب میں پنجاب میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو ان کے لیے بڑا سرپرائز ہے. تو لوگ پھر ہم سے کوشچن کرتے ہیں. تو ہم نے منہاج یونیورسٹی میں ایک سینٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرز سٹارٹ کیا ہے کریمہ کے نام سے. اس سینٹر میں اب بچے تحقیق بھی کر رہے ہیں اور ہم سیمینارز اور پھر کانفرنسز بھی کرواتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. آپ تھوڑی دیر پہلے فشنگ کی بات کر رہی تھی میڈم. میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان سے جو فش ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس وقت, وہ 400 ملین $US کی ہم ایکسپورٹ کر پاری کر. جو پاکستان کی کیپیسٹی ہے وہ 3 to 4 بلین $US کی ایکسپورٹ کرنے کی, لیکن ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکتے. پچھلے 74-75 ایئرز میں ابھی تک ہم 1 بلین کی بھی فش ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ہائیسٹ فگر از 400-500 ملین. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. انلیگل ان رپورٹڈ ان ریگولیٹڈ فشنگ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم صرف فشنگ پہ ہی توجہ دے دو, بلینز آف ڈالرز ہم ارن کر سکتے ہیں. میرا خیال اسی یہ طرح ہے تھوڑی دیر پہلے آپ شپس کی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ہم جو نیکسٹ پروگرام کریں گے وہ انشاءاللہ ایکسکلوسیولی فار فشنگ کریں گے, اور یہ جو جتنے سیکٹرز ہیں ہم اس کے ایکسکلوسیو پروگرام کریں گے. دس از بیسیکلی این انٹروڈکٹری پروگرام, تاکہ لوگوں کو ایک پاکستانی لوگوں کو ایک اونرشپ ڈیولپ ہو اور ایک پتہ چلے کہ جی لاہور میں بھی اس کی ریسرچ ہو رہی ہے, تو اسلام آباد میں بھی ہے, کوئٹہ کے پی کے میں بھی ہے. تو اس بیسیکلی دا کمبینیشن. اچھا آپ سے ایک اور, جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ویری ہیپی کہ جی لاہور میں اور اسلام آباد میں کے پی کے اور دوسری جگہوں پہ بھی سمندر کی بات کی جا رہی ہے. آپ کی جو بک ہے اس کا مجھے کوئی کرکس بتائیں گے کہ جی وہ بلو اکانومی پوٹینشیل پاکستان میں کوئی اسٹیٹس, کیا اسٹیٹس بتاتے ہیں آپ کی وہ کتاب جو ہے, کہ کتنا ہمارے پاس جو بلو اکانومی پہ بک ہے یہ 2020 میں لکھی گئی. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ اس میں جب پریزیڈنٹ صاحب کو پرائم منسٹر کیبنٹ میں یہ بک تو ایئر 2020 کو پاکستان میں ڈکلیئر کیا گیا ایئر آف بلو اکانومی. یس. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ اس کی جو ریکمنڈیشنز دی ہوئی اینڈ میں, اس میں سے 3-4 ریکمنڈیشنز پہ کام شروع کر دیا گورنمنٹ نے. فار ایگزامپل جو شپنگ کی ابھی بات ہو رہی تھی, ابھی نیکسٹ 30 ایئرز کے لیے جو ٹیکس فری کر دیا اگر پاکستان میں آپ رجسٹر کروائیں گے شپ کو. اچھا اسی طرح بہت ساری اور کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ہم نے کہا تھا کہ جو فشر مین ہیں ان کو قرضے دینے چاہیے, لون دینے چاہیے, وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں. بہت ساری اس میں اینڈ میں ریکمنڈیشنز ہیں, بڑی یوزفل ریکمنڈیشنز, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ.
पिछले 3-4 साल से जो इस वक्त PNSC में लोग बैठे हुए हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। मैं ये बताता चलूं कि 1970 में पाकिस्तान के पास जो मर्चेंट शिप्स हैं, ये कार्गो शिप्स, ये 74 थे, और पिछले 2-3 साल में ये रिड्यूस होते होते 9 पे पहुंच गई थी तादाद। अब जो लोग हैं इन्होंने काफी हार्ड वर्क किया है माशाल्लाह। नाउ PNSC इज कमिंग वेरी वेल। अब इनकी तादाद हो गया 11। तो उसमें PNSC को भी जिक्र किया गया, शिप्स का जिक्र है, मर्चेंट शिप्स का जिक्र है मेरी किताब में। फिशिंग पे बड़ी डिटेल चैप्टर है, शिप बिल्डिंग पे चैप्टर्स हैं, शिप ब्रेकिंग पे चैप्टर हैं। मेरा ख्याल ये पाकिस्तान की पहली रिसर्च बेस्ड बुक है और ये बाइबल ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है। अगर आप इसको पढ़ लें तो मेरे ख्याल फिर मजीद डिस्कस करने की कोई तशनगी नहीं रहेगी कि मैरीटाइम अफेयर के बारे में हमें कुछ चीज़ें नहीं पता। यही वजह है कि ये अभी तक 5000 से ज़्यादा बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं। जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच ए इलेबोरेटेड बुक लिखने के लिए और हम सबको इनलाइट करने के लिए इस फील्ड के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मैं इसी नोट पे कली अब्बास साहब से बात करना चाहती हूँ। अभी हम बात कर रहे थे क्योंकि हम थोड़ी सी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर इज़ बेसिकली अ थिंक टैंक भी कह सकते हैं, का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं कुछ स्टड्स देख रही थी और कुछ चीज़ें जहाँ थ्रेट्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। जिस तरह हमने कहा कि जी हमारे एक कोस्ट लाइन है और हम ब्लेस्ड हैं, नॉर्दर्न अरेबियन सी, इंडियन ओशन पे 1100 तकरीबन हमारी कोस्टल एरिया है और एक अच्छा हमारे पास मैरीटाइम डोमेन मौजूद है और हम उन कंट्रीज़ से बहुत अच्छे हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। तो वी आर ब्लेस्ड। हमारे पास पोटेंशियल है ऑफशोर मिल्स का। अगर हम एनर्जी क्राइसिस करें, हमारे पास 6 जनरेशन फ्यूज मड वोल्केनोज हैं। हमारे पास मिनरल डिपॉजिट्स अगर ऑफशोर हो तो हमारे इंस्टीट्यूट ने किया मिनरल डिपॉजिशंस के लिए, आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए वहाँ मौजूद हैं। शिपिंग का सेक्टर है, ठीक है, कंप्रोमाइज़ है, बट इट कैन बी ग्रो अप, उस पर बात की जा सकती है। फ़िश रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान का जो फ़िशिंग सेक्टर है वो इस वक्त तकरीबन 1% पाकिस्तान GDP में कंट्रीब्यूट करता है और 1% जॉब प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन है, बट शायद उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। ऑयल विल अभी कैकड़ा ड्रिल हुआ है और मेरे ख्याल है जब हमारे नेबर्स में ऑयल्स मौजूद हैं तो हमारे यहाँ भी हो सकते हैं। आपका जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें तो हम ये उम्मीद करते हैं और हम ये लुक फॉरवर्ड करते हैं कि वहाँ पे ये जो आने वाले या जो नॉट आने वाले, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो ये काम जब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो ओशन रिसर्च शुरू कर दी थी, इसीलिए वो दे आर डेवलप नाउ। तो क्या हमारे यहाँ इस तरह की कोई फोरसाइटनेस है? क्या उस रिसर्च पे कोई फोकस कर रहा है आने? जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि जी बेसिक रिसर्च का बहुत फुकदान है, तो क्या आप लोग इस तरह की कोई प्लानिंग रखते हैं कि इस किस्म की कोई चीज़ हमारे साथ हो और हम आने वाली क्योंकि हमारे जो 65% यूथ है तो वी नीड टू ट्रेन देम फॉर अपकमिंग फ्यूचर्स जो है, तो ज़रा आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर उस पर फोकस्ड है तो? हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, Yes. हम पाकिस्तान के जितने भी ब्लू इकोनॉमी के जितने सेक्टर्स हैं उन सब के ऊपर रिसर्च करते हैं और मैं ये बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने बहुत से सेक्टर्स के ऊपर फ्लैगशिप रिपोर्ट शाया की हैं और काफ़ी सारी वो शिपिंग के ऊपर निकल आई है और फिशरीज़ के ऊपर इन प्रोसेस है। हमारा जो टूरिज़म है उसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट आ गई है और कुछ और फ्लैगशिप रिपोर्ट्स जो हैं इन प्रोसेस हैं। अब ये रिसर्च 2 किस्म की होती है। एक तो एकेडमिक रिसर्च है और जिसके अंदर पोटेंशियल आप डिग आउट करते हैं कि व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, व्हाट आर द पॉलिसीज़, क्या गवर्नेंस के एस्पेक्ट हैं, कहाँ फ्लॉ कर रहे हैं। ये रिसर्च एक है। और एक होती है स्पेशलाइज्ड रिसर्च, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, यानी आप जिसको फिजिबिलिटी स्टडीज़ कहते हैं, यानी एक्चुअली अगर आपने ये डिटर्मिन करना है कि समुंदर में कौन सा रिसोर्स कितना है या उसकी मिकदार कितनी है, तो वो एक थिंक टैंक का काम नहीं है, बल्कि उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए और वो स्पेशलाइज्ड तरीके की रिसर्च है कि अगर आपने फिशरी रिसोर्स की मैपिंग करनी है या और जितने भी हैं वो करने हैं। तो मैं जो हमारे इंस्टीट्यूट ने, मैं अभी अपना एक मोटा सा एक आपको मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा कि सॉरी बात सब जब आपका आता है तो वो ब्रेक की रिक्वेस्ट कर देते हैं। अभी हम आपसे यहीं से बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बैक सून।